Ala ko bang mapapansinan, pila na ring aldo itang uran. Reng sang bisang tagal kakungausan, bakit lasang gilas makisaupan. Nung area pospon ng alalan, sana reng alwa ela mag-alinlangan. Karetang panyaw damang inayang, ota man malaus kanureti masayang. Kanyan mo akit agelingan, nung serbisyong talaga ing buriranggawan. Kabarangay ngenira ko po kailangan, ngeniing sao piumas atandanan. Bayo alalan kanian mumuranjin, biglang matiman lamoke kat magpapansin. Pero ngini baka maposponiapin, ela bisang gumastos agiyang pangkusing. Keng talagang bisa, dakal itang paralan, pero karetang bisa dakal dahilan. Kabarangay magmasit ka ampo pang migunam, nung ninuing tutu at dapat mong pilinan. Anya dapat damong pakaisipan, nung ninuing magserbisyo at manintunan. Ngeni pa eno bisang mamuhunan, sa upjang perang yang malasakit mo man. Mamili tamo sa ating kusa, sa uplareti tingalalan no wala. Aliwaring sandang palara, panga ating halalan biglang magana ka. Dapat tang mabiyasa at madala, karetang potang pasaw ka panelangala. Anya marapat mong dapat kang magtanda, uling pangamig kamali ka panenganga. E baling ela sobrat piyasat galing, makimalasakit la sana ngarapin. Makipuso la kareng sasaingsing, matapat la at mayap antimurin.